जय जगन्नाथ नमस्कार मु तपन तपन एस्ट्रोलोजी को आपण को स्वागत। धनुराशि 2025 मसीहार वार्षिक राशिफल केमिति रहिब। धनुराशि नैसर्गिक राशिचक्रर नवम राशि। ग्रह जगतर सबुठारु शुभ ग्रह बृहस्पति महाग्रह धनुराशि अधिपति। धनुराशि पूर्व दिग को प्रतिनिधित्व करुवा बेले जातिर क्षेत्रीय एवं वर्णरे पिंगल वर्ण होता है एवं यह एक द्विस्वभाव विशिष्ट राशि। 2025 मसीह राशि मानकर वार्षिक राशिफल को विचार को नेबा समय जना जाए जे यही 2025 मसीह ग्रह जगतर 9टी जाक ग्रह राशि परिवर्तन करने को जाउछन्ते। तेणु यही 9टी जाक ग्रहर राशि परिवर्तन समग्र राशिचक्र उपरे प्रभाव पकाउथिबा बेले आजिर उपस्थापन जानिबा 2025 मसीहा पई धनुराशि व्यक्तिविशेष कौन सबु फल पाइबाकु जाउछन्ते। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनुराशि अधिपति बृहस्पति 2025 मसीहा प्रारंभ में धनुराशि षष्ठ स्थान शुक्रंक राशि वृष राशि अवस्थान करुछन्ति एवं आसंता मे मास 14 तारिख पर्यंत से ही वृष राशि अवस्थान करिवे एवं तापर गोचर रे धनुराशि सप्तम भाव मिथुन राशि प्रवेश करिवे। तेणु वर्षर प्रारंभ मे मास पर्यंत समय धनुराशि व्यक्तिविशेषों पई विशेष उद्योग बा परिश्रमर समय रहिब। आर्थिक दिगटी ठीक रहिले मध्य रोजगार करिबा टिके कष्टकर अनुभूत हेब। पराक्रमी हेबे, संपदयुक्त हेबे, अभिमानी हेबे सत, किंतु मन मध्यरे सदा सर्वदा एक अभाव बोध लगी रहिब। मे मास परठारु वर्षर शेष पर्यंत सप्तम स्थानस्थ बृहस्पति नूतन वाणिज्य व्यवसाय प्रदान करिवार बहुत संभावना रही बेले अविवाहित मानकर विवाहर समय 2025 मसीहा वर्षर बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ किंबा मार्गशीर मासरे अविवाहित मानकर विवाह होइबार बहुत संभावना। वर्षर शेषार्धरे गृह निर्माण किंबा जानवाहन किणिबार सुजोग आसिब। संपत्ति बाड़ी मध्य क्रय करिपारंती। निजर स्वास्थ्य उत्तम रहिले मध्य वर्षर प्रथमार्धटी मातांकर स्वास्थ्य प्रति सेते अनुकूल नुह। एही 2025 मसीहा प्रारंभ में शनि महाग्रह निज मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि रे मार्च 29 तारिख पर्यंत अवस्थान करुथिबारु शनि महाग्रह जनित समस्त शुभफल आपण भोग करिवे। बाकी पड़िथिबा बकेया अर्थ असूल करने को समर्थ हेबे। पारिवारिक सुख शांति बजाय रहिब। आपणक परामर्श लोकंक द्वारा ग्रहणीय हेब। चाकरी करुथिले प्रमोशनर योग अछि। ता सहित स्थानांतरर मध्य संभावना देखा देउछि। सामाजिक जीवन बा राजनीति रे थिबा धनुराशि व्यक्तिविशेषों पई 2025 मसीहाटी बेस अनुकूल रहिब। विशेषतः मे मास 18 तारिख पर राहु महाग्रह मीन राशि कुंभ राशि को आसिले मे मास 18 तारिख ठारू वर्षर शेष समय पर्यंत समय आपणक पई पराक्रमर समय। निर्वाचन लड़िबाकु थिले विजय प्राप्त हेबे। सामाजिक आदृति बढ़िब। जनसाधारण सहित जोड़ी होई रहिबे। किंतु एप्रिल मास ठारू मीन राशि रे शनिकर 2.5 वर्षर अवस्थान आपणक धनुराशि पई शनि ढाइया प्रदान करने को जाउथिबारु शनि महाग्रह जनित स्वास्थ्यगत समस्या लगी रही पारे। जदि जातकरे शनि महाग्रह भल स्थान रे नहांती अथवा दशा अंतर्दशा किंबा प्रति अंतर्दशा भल फल देवा स्थिति रे नहांती तेबे एथिपाई शनिकर प्रतिकार कराई नेबा ठीक हेब।
କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଶନି ଢାଇଆ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଶନି ଜାତକକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଦେବା ସହ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 2025 ମସିହା ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତକ ଦେଖାଇ ଶନିଜନିତ ମହାଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର କରାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନୁରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଧନୁରାଶିରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବା 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥା ମୂଳା, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶି ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଯଥା କେତୁ, ଶୁକ୍ର ଓ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ 2025 ମସିହାର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବେ। ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଯଥା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରନିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବା ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ସେମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚୌର ଭୟ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଭୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ହାନି, କର୍ମହାନି ପ୍ରଭୃତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 2025 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି କେବଳ ଶନିଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି 2025 ମସିହାରେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିବାଭିଷେକ ବା ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବୟସାଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବାମନ ପୁରାଣ ପଠନ ବା ଶ୍ରବଣରେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।